Nah, sebutan istri mah ada ketergantungan suami. Suaminya lurah, secara otomatis istrinya bu. Suaminya RT, istrinya bu. Suaminya tukang urut, istrinya bu. Ayo diterap burut. Hampura burut. Masya Allah, gara-gara HP pelakor kekasih gelap di mana-mana gara-gara HP. Nyaho kekasih gelap. Kabogohna hidung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman qala fi kitabihil aziz, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Al-ayah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sebelumnya untuk menambah hangatnya suasana, kita istighfar dulu sama-sama. Ibu orang istighfar heula, siap? Supaya orang dihampura dosa, supaya loba harta, cepat dapat jodoh. Ini mau ulang amin ini. Cepat kabayar hutang. Oh nggak kencangan amin. Aduh amin kencang pasti hutangnya gede. Lah nggak apa-apa. Astaghfirullah Rabbal. Astaghfirullah minal khotoya. Semua astaghfirullah Rabbal. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan salihah wa wahabna rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah minal khotoya. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan berkah istighfar tadi kita semua diampuni dosa. Almarhum almarhumah, orang tua kita, guru-guru kita, para pejuang bangsa kita diampuni noda dan dosanya. Putra putri kita solih dan solihah. Rezeki kita berlimpah barokah. Sampai kebeli tanah, kebeli sawah, kebikin rumah megah, kebeli mobil mewah, bisa berangkat ke Mekah. Amin ya rabbal. Bebeakan eta doa. Rengsek geus eueuh. Hayang jadi hajah, Bu. Geus daftar. Selamat bermimpi. Haji mah tiba heula ge ada ketergantungan nasib. Anu loba duit ge belum tentu aya nasib jadi haji. Komo teu boga duit mah ulah loba omong. Aduh geus daftar haji ge belum tentu aya nasib jadi haji, apalagi yang belum daftar, betul? Makanya di urang loba tiba heula ge haji surna, haji meunang ngagusur tanah. Ada lagi hajah Fatimah, nyi haji meunang ngajual tempat jeung imah. Balik hajian ngontrak. Bagus-bagus bae haji mah, nu kurang bagus mah aya diteureub. Haji Dul Majid Ki Haji ongkos sedul ka masjid. Ulah marah Mang Haji aja bener. Yang lebih parah Haji Burhan Ki Haji ongkos nompo jubur teu tahan. Ih gila. Eta mah haji jablay. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana walhamdulillahi rabbil. Beres Bu, udah didoain tinggal pulang. Balik yang sangat saya hormati para alimil ulama, para habaib, para kiai yang hadir, guru-guru yang hadir, baik guru setempat kampung Terep dan seputar wilayah Terep, hampura para kiai saguru saya ilmu ulah ngaganggu, doakeun dulur keur ngilu ngariung ka Terep dendrek ngaji-ngaji amat yang nyokot barakat geus disiapkeun ku Abah Jedemang ruhai amplop geus dirapet rapi gede leutik kumaha nasib. Ngan nasib aing ka daerah dia tiba tilok gede leutik beh enak. Malam ini mah beda Bu ya. Yang hadir luar biasa, cuaca bagus. Aya nu hadir 3.000 mah nya. Lamun ditung kabeh jeung papais jeung cau. Para panitia, pelopor, penyelenggara peringatan Hari Besar Islam, tentunya warga masyarakat Kampung Terep Masjid yang sempat datang mewakili panitia yang lain, Kang Haji Rafudin, Kang Haji Mahfudin, Kang Haji Demang. Siapapun yang mendukung acara ini mudah-mudahan berkah. Saibul wilayah baik dari Musbika kecamatan setempat, Padan Ramil Pak Kapolsek yang mewakili teristimewa Bapak Kepala Desa Sukaharja Ruhai. Al-Mukarram Bapak Haji Mus Mulyadi beliau hadir Bu, sambutannya enak, ngerti kita, cuma ujungnya doang kagak enak si Udin enak kan. Bisa beta lurah jadah dong. Dongeng nak tadi kada hari si Udin urusan apa? Udin lain udah eta Udin lain. Kita doakan Bapak Haji Mus Mulyadi beserta jajaran RT RW setempat, KB aparat desa setempat, mudah-mudahan senantiasa hidayah Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau lurah hadir, Bu Lurah ikutan hadir, RT hadir, Bu Rete juga hadir, RW hadir, Bu Rewe hadir. Orang Betawi bilang kan begitu, Bu Rete, Bu Rewe, Bu Rayut. Nah, sebutan istri mah ada ketergantungan suami, suaminya lurah, secara otomatis istrinya Bu, suaminya RT, istrinya Bu, suaminya tukang urut, istrinya Bu. Ayo diterap burut, hampura burut. Pembawa acara Muratibul Kalam Kori begitu indah suasananya, suara tadi buduh ruhai banget udah. Operator Kang Haji Maman semua gagal son ieu mah. Wajar dibayar mahal ge. Woi, kadang-kadang bisa-bisa lebih mahal son daripada kiai. Wajar lah, ting orang tiberang kene kiai masa gedeung doang lebo omong. Ada Buddha Jawara nu gage di lembur ieu nu hadir lain Ustad be nu tilok salat ge aya nu hadir. Begitu dengar siapa kayaknya Ki Jablay, siap betul aing tamah ruhai. Sesama Jablay dilarang saling mendahului ya. Asa Kiai Jablay Bu, Kiai mah nu Jablay. Lamun lurah loba. Oma RT mah, biang teh RT. Kiai Jablay. Lah kalau kayaknya Jablay yang hadir apaan Bu? Dongdot kabeh ini. Parkiran tadi anak muda, tuh Jablay datang tangis si adu Jablay. Tapi nggak terlalu salah ya, anak budang-budang Jablay. Apa? Sebab sebutan Jablay buat Ustadz, buat lurah, insya Allah singkatan. J-nya jaringan, A-nya ajakan, B-nya baik, L-nya layanan, A-nya agama, I-nya Islam. Jablay buat Ustadz, buat lurah, jaringan, ajakan baik, layanan agama. Lalu diselokan Jablay waru. Jablay Terep gila, yang memakai celana asal ngait bay. Itu kerjaan ibu-ibu yang begitu tuh. Ibu muda nusok senam aerobik tuh ya. Celana merecap ke handap. Eta barang numpuk doang sabun hilai. Nah susung wala depan. Ditempo doraka, tidak tempo barang bagus. Musuh. Gila. Ya orang Terep eta. Pakai kacamata hitam, bawa PCX. Nah, pas depan sono pasang sen kiri. Tiba-tiba belok kanan. Yang di belakang bingung. Bu, nu bener mah motor. Sia nu bener. Ulah dilawan mah. Subhanallah. Ini mah jangan hadir istri salihah. Alhamdulillah mau jadi si solehah. Ulah sok malotot bae ka salaki. Ya masih solehah laki nggak boleh beradikit kencengan manehna. Sakali salaki mah sakecap pambajikan nyorocos sangka isuk. Kurang Terep eta. Ngaji mau unggul poe robahna ka salaki. Dengekeun mumun tah, mana si mumun. Ngomong madak ngaji, rek ngaji ka ditu ka Terep hayang dahar hayang minum, hayang ngopi neangan sorangan be jar rumah tangga lain kakarak. Cek salakin hakan maung tapi gangan.
Dunya mata'un wa khairu mata'iha almar'atus shalihah. Dunia itu perhiasan, rumah, tanah, harta, jabatan, deposit, anak, mantu, apa yang kita punya semua perhiasan dunia. Sebaik-baik perhiasan dunia istri soleh. Bukan rumah megah, bukan mobil mewah, bukan penampilan indah, bukan harta di mana-mana, bukan jabatannya hebat. Ternyata perhiasan terindah itu istri solihah. Walaupun rumahnya sederhana, penampilan suami sederhana, kendaraan laki sederhana, laki pulang kerja bawa motor jadul, khas banget, suara kampung kedenger semua, tengah putih waneng kenal potna, terang tang 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 terang tang 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 terang tang 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 terang tang 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 tang. Rem sampai bunyi, kenapa bunyi? Kampas rem teu kebeuli. Tapi istrinya bager, alhamdulillah. Sampaiin salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, cium tangan, bolak-balik ka salaki, muah muah, mantul. Osok neng cium tangan ke salaki, tanggal sabaraha, brengsek ya orang terep ya, cium tangan tanggal muda doang, tanggal tua melotot. Ada yang mesra sama laki, orang terep, lamun salaki buka duit, salaki buka duit mau suruhai, ngus ngelendotan. Ada yang gitu bu, unsala kilo baduit, pemajikan cuat ciwit, beri gutak gitak birit, ngebibita sayang berit. Salawe 25 meuli jagong dina leuit, awewe zaman ayeuna mulut monyong teboga mosok. Pemanasan kene can ngajin can bangnya hampura mah ngacaprak bela, jangan caprak ge dibayar ya, ngaco ge dibayar bae mah makin loba ngaco makin mahal. Diundang ku ibu-ibu lain titah ngaji ga di settingan titah ngacaprak bae geus ge ngacaprak lur panggung teu sanggup bae emang ingin wedan leupas. Walaupun rumahnya megah, mobilnya mewah, penampilannya indah, hartanya di mana-mana, jabatannya hebat, begitu suami pulang kerja hampir udah dibentak-bentak sama istri, salaki ge moal betah balik ka imah. Dengerin tuh bo, uy, subhanallah. Lanjut, emang gerak mulai. Apa yang kita korbankan, harta, tenaga, ide segar demi terlaksana pengajian, mudah-mudahan semua dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan ini berkah, atau kali kita berbuat baik Allah lipatkan 70 kali lipat, mantap. Pengajian itu selalu ramein pengajian mah di mana-mana gitu ibu-ibu, betul. 7 hari ibu-ibu, 7 malam ibu-ibu. Bapak-bapak mah daek ngaji eta bae, oh pemain anyar eueuh. Daek ngaji malam minggu eta, poe minggu eta, malam kemis eta. Masyaallah. Udah umur setengah genep bapak-bapak kerak daek ngaji. Tereh magrib teh umurna. Umur di kotak penalti tinggal ngaku gocek doang. Nah, sebatuk baik. Karak daik ngaji baguslah husnul khotimah. Ibu-ibu mah dari yang muda sampai nenek-nenek hadir di pengajian. Alhamdulillah. Bajunya bagus-bagus, modis-modis keren. Diterep mah disebut naga ibu sosialita. Oh, tas naga jutaan. Duit nama eueuh. Beak kabeh pakai melitas. Dibawa kondangan, bawa arisan, bawa pengajian viral di HP. Papais diasupkeun. Ranginang diasupkeun, sampai rumah diambil basah, pantas aing basah samangka diasupkeun. Kerjaan ibu-ibu gila aing. Lah iya kan begitu, pakaian ibu-ibu mah 7 hari 7 rupa, betul bu? 7 malam 7 rupa, pakaian ibu-ibu mah rupa-rupa, lakinya paru-paru. Mikir tentang bini yang rupa-rupa. Kajian teuing mang, nu penting istri daek ngaji, alhamdulillah. Seharusnya kan yang wajib ngajari istri itu suami, rukun sholat, rukun wudhu, jampe adus, tanggung jawab laki. Kan lakinya sibuk nyari nafkah, maka ibu datang pengajian. Sampai pengajian kan nggak buru-buru ngaji, ngoprek dulu kosidahan. Nunggu teman belum pada kumpul, ustaz belum nyampe kosidahan, panal koprak, beduit temu awelengan bebarare. Tung tung deng deng tung tung deng deng tung tung deng deng tung 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 deng 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 tung ruhai. Solawatan pakai lagu jakat tingkir pan. Jaket tingkir mangandawat buat solawatan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin ala yasin. Ibu-ibu sekalian, malam ini pengajian jangan sampai ketinggalan, sebab itu kewajiban, sebab itu salatullah ala toha
Salatullah salamullah ala yasin ala yasin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan salam kita sampai ke Rasulullah. Amin. Subhanallah. Bo, lanjut. Ada apa dengan Rasulullah? Rasulullah Abdulul Makhluqat, Abdul Mawjudat, manusia yang paling terhebat Allah ciptakan hanya Kangjeng Nabi Muhammad. Beruntung dijadikan umat Rasulullah. Walaupun kita bukan lahir di zaman Rasulullah, bukan pula di zaman sahabat, bukan pula zaman tabi'in, tapi di akhir zaman seperti ini kita masih mengikuti perjalanan Rasulullah, sangatlah beruntung. Kenapa beruntung? Ada jaminan sorga dari Rasulullah buat kita. Ternyata kita semua dijamin oleh Kangjeng Rasul bakal menjadi penghuni alam sorga. Amin. Ini kan ibu-ibu wajahnya wajah sorga semua nih. Aminah teh yakin teh ngerasain. Amin apa neng? Hei. Bapak-bapak nu hadir wadah sorga. Amin. Begitu omongan itu kan doa buat kita. Lah mana ada wajah neraka jam segini mau ngaji. Mana ada wajah neraka mau zikiran mau sedekahan. Betul-betul. Ini mau wajah-wajah sorga. Amin. Ada cahaya sorga, ada cahaya Rasulullah, insya Allah ada cahaya iman Islam. Amin ya rabbal alamin. Bo, kata ibu-ibu bener kiai, lah bener lah. Gua aing sok ngabohong bae ka salaki. Kumaha Ustad? Sorga ngabohong ge. Gua aing mangana sorgakeun bae geus. Ngeunaheun ngajijeng aing mah sorga terus. Ieu wajah pembohong loba pan dihareup ya. Sorga. Gara-gara HP pan aredan gua ari. Salaki mau usaha ke pabrik, ke kantor, ke sekolah, ke pasar lah bini main WA chattingan entah siapa, entah sama siapa. Masya Allah, anu gitu aya. Masya Allah, masya Allah. Gara-gara HP pelakor kekasih gelap di mana-mana gara-gara HP. Nyaho kekasih gelap, kabogohna hidung. Sararedan. Allah karim, subhanallah. Bo, hei. Sorga, anak muda sholat maghrib dong sorga. Ini rapihnya. Selagi umat Rasulullah kabeh calon sorga, kullu muslimin yadkhuluha walau ba'da adabin wa intola. Kabeh muslimah kana sorga, cuma walau ba'da adabin, sebelum ke sorga mampir dulu ke neraka. Dibelum lah dibelum. Sholat maghrib doang dibelum. Komo tilok sholat mah kobol dibelum lagi. Aya keneh urang teureum di tilok sholat dibelum. Rugi mang teh salat marugi hirup capek bae dunya teu pati kapangi anak barandal duit tilok pati boga salat tilok ngaji tilok pamajikan jore anggeus dah hirup. Ini kita kan ulang tahunnya salat Rasulullah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, langit pertama kedua ketiga selanjutnya sidratul muntaha, dan ujung-ujungnya Allah amanatkan buat Rasul dan kita umat Rasulullah salat 5 waktu. Sesempit apapun kita hidup, sebelangsak apapun kita, apapun status sosial kita hidup, dia pegawai negeri, pembisnis, supir angkot, ojek, pedagang, petani, silahkan cari nafkah beda-beda, jangan pernah tertinggal sholat, berkah hidup kita. Insya kita kan nyari berkah bu, aprak-aprakan kita tuh nyari berkah, tapi ternyata sumber keberkahan itu kita tinggalin. Di mana? Sholat. As-sholatu miftahu kulli khair, sholat itu kunci daripada segala kebaikan. Rawahu Tabrani. Ingin sukses, ingin berkah, sholat. Insya. Makanya hikmah Isra Mi'raj ini, anak muda, bapak-bapak, makmurkan masjid kita dengan berjamaah. Janji Rasulullah, la yusibu pakrun fid dunya, selagi mau sholat berjamaah moal diberi balangsak di alam dunia, mutlak usaha moto usaha ruhai. Makmurkan mang masjid kita dengan berjamaah. Makanya berjamaah itu nggak boleh di lockdown, nggak boleh diisolasi. Sedasat apapun virus COVID-19 tahun kemarin, nggak boleh larang sholat berjamaah. Betul. Salah satu hadis Rasulullah riwayat Imam Akasir an Anas, innallaha ta'ala idza anzala ahatan minas sama'i ala ahli ardi surripat an umaril masajid. Sesungguhnya Allah ketika Allah turunkan virus COVID-19 minas samai dari atas langit ala ahli ardi terhadap ahli bumi, siapa yang Allah selamatkan? Suripat an umaril masajid, itulah orang-orang yang memakmurkan masjid. Dengan apa? Dengan sholat berjamaah, dengan sholat Jumat, dengan pengajian seperti ini, iya anu bakal diselamatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kita nggak boleh berkerumun. Tahun kemarin kan itu bukan, sebenarnya kalau boleh jujur itu bukan di tempat ibadah. Pemerintah nggak terlalu salah, sebab rakyat Indonesia ini kan bukan hanya muslim, non muslim pun banyak. Ketika ada wabah penyakit lockdown cicing di imang geus loba omong, dimodalan ke pemerintah 600.000 2 tahunan.
Cukup tuh cukup wis ngomong. Kita orang muslim Bu beriman ya, yang nggak boleh berkerumun itu di tempat maksiat, di karaokean, di night club, hiburan malam, di dugem dunia gemerlap. Lampu nage ruhai, lampu nage beda, musik nage beda, musik dugem. Lah kan lagi nyontoin musik Bu. Begitu pan Ustadz nyaho geus lo ngomong. Beda dangdut, dangdut rame, alat musik atuh di belakang, organ tunggal tapi rame. Yang bikin rame siapa? Dangdut. MC pembawa acaranya beda, pembawa acara dangdut mah iyo masih bisa digoyang. Lagu berikutnya yuk tangan di atas, semua tangan di atas. Wah, awas kabel, tarik deh. Kocok. Wah, mantap. Ngundang aing melengkap guys. Dangdut. Beda jepongan. Dupakti bom. Belekuk. Tung bom. Kan begitu jepongan. Cileles kakadung ora abah demang hobat. Abah demang gimana nyawer. Niar batu tarik kolot dupakti bom. Belakuk. Hari hees jeung nu ngora abah demang. Hari nyatu jeung nu kolot dupakti. Pagawean tukang nyandung eta. Aya nu kitu aya. Cocok. Itu laki-laki sejati. Bener mang pamajikan mulai hiji dua ngobat nyamuk. Saputing muter kadinya deui bae. Yen teu kabayangnya lah nyandung geus kabayang, teu kabayang geus kolot nanti lamun urang boga pamajikan opat dironyong beku nini teu sanggup. Nu hiji make kursi roda, nu hiji gas hiji bae bikang mah. Dipikir-pikir mah karunya tak ka istri capek urusan rumah tangga, betul Bu? Ti kasur ka dapur ka sumur ngoprek bae. Geus teu keburu refreshing, teu keburu shopping, teu keburu healing. Oprekan rumah tangga teu beak-beak. Gak beresan rumah tangga salaki mah ngopi bareng ngerokok. Beledak. Asap rokok sampai ngebeledak, orang salah ngenyot. Tasan rajaban dikenot. Anu hobina mancing bae salaki. Bener apa bener? Tuh pamajikan sibuk beberes. Salaki mah tibrahes. Pamajikan kerarung sing salaki mah malahan mancing. Salaki mah malahan sulah loba-loba mang pamajikan mah hiji bae nu penting berkah. Ya hiji ge moal beak moal Bu. Moalah teu di dahar. Cacolan doang. Ya si hiji bae mang di mana hiji atuh di dieu hiji di ditu hiji pan ruah. Laguna geunaan ibu-ibu, jagalah istri, jangan kau sakiti, bahagianya istri jadi ridho ilahi. Amin. Dengerin Bang, bila istri marah-marah, suami janganlah gundah, kasih duit warna merah, istri akan senyum indah. Ruha. Ya kudu duit baik gila aing mah. Allah karim. Entah berapa ribu tahun di alam neraka. Woi. Entah berapa ribu tahun habis dosanya dengan rahmat Allah dan syafaat Kangjeng Nabi, kemudian dipindahin ke alam sorga insya Allah. Ibu-ibu nu sok ngabohong bae ka salaki dibeuleum. Sieun boleh lamun cerita eta mah lah, ulah diceritakeun lah. Ceritakan ulah. Ceritakan punya. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, di tengah perjalanan diperlihatkan neraka oleh Rasul dengan mujizat yang Allah berikan berikan kepada Rasulullah. Terlihatlah alam neraka, dalamnya penuh ibu-ibu kabeh. Ibu-ibu kabeh neraka.
kabeh ibu-ibu. Bapak-bapak di mana? Di handap patijak. Aduh, parah. Ada sekelompok ibu-ibu kaki di atas, pala di bawah, digebukan ku malaikat Zabaniyah, dicok-cokan ku orai sujul akro. Keluar cairan nanah darah dari kemaluan wanita tersebut, bau luar biasa. Ih, gila ini. Digunting susuna ku malaikat. Jaka yang ulah diceritakan. Lah tanggung lah tuman lah. Digunting, disambung kode begitu dan seterusnya. Rasulullah menangis melihat pemandangan seperti itu. Bertanya sama malaikat Jibril, manhum ya Jibril, siapakah mereka? Itu gambaran umatmu ya Rasul. Umatku, iya. Umatku seperti apa? Amal apa yang mereka perbuat semasa hidup di alam dunia sampai punya kesiksaan sedasat itu? Baheula soka bohong bae ka salaki. Tarepeh be. Soka bohong ka salaki aya. Masya Allah, orang mabuk kabeh geloba dosa. Andai kita tidak saling memaafkan dengan pasangan kita masing-masing, sepertinya kalau pengen keseluruhan hese. Makanya kita mohon sama Allah sebelum kematian, mudah-mudahan diberi tobat ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Entah berapa ribu tahun di alam neraka, dengan rahmat Allah dan syafaat Kangjeng Nabi, kemudian dia dipindahin ke alam surga. Ada apa? Umat Rasul dijamin masuk surga. Beda dengan umat yang lain, mereka selamanya nyungsap di neraka. Kafirin, musyrikin, munafikin, mereka selama di neraka. Roh umat Rasulullah biak dosa pindahkan ke surga. Sebab semasa hidup pernah berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat begitu indah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Kangjeng Nabi Muhammad utusan. Karena aya iman Islam dulur, orang bakal asup ke surga. Walaupun iman Islam itu kecil, letik. Bahasa orang tahun si letik, lemet. Saking kecil-kecilnya tuh iman Islam, yang lain udah pindah-pindah ke surga, dia masih nyungsep di neraka. Ampul be. Cek malaikat, mang orang mana? Pinggir laut. Lain orang terep, lain orang terep angkat ke surga kabeh. Amin. Loh, mama kenapa mesti neraka? Tidak ada amal baik. Periksa tangan kanan, tangan kiri, tidak amal, hatinya pun tidak ada amal baik. Tapi umat Rasulullah tidak ada amal baik. Yang lain ke surga, dia masih nyungsep di neraka. Begitu dibuka cangkemna, ternyata di ujung lidah masih tertera. Dulu pernah bersahadat. Kapan? Waktu kawin doang jeung urang teureub. Lamun teu nikah jeung urang dia lewat kabeh. Apa yang terjadi? Disafatan ku Kangjeng Rasul, dipandian dengan telaga Kausar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu. Disitulah hebatnya umat Rasulullah sallallahu ala sallallahu wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesempit apapun kita hidup, sebelangsak apapun kita hidup, jangan pernah mencari Tuhan selain Allah. Ulah sampai orang munjung ka gunung muja kasagara nyari peternakan tuyul. Kenapa harapan kita satu, ketika maut husnul khotimah, mautna orang hayang mawa iman ya ujung-ujungna moal ka mana dulur, muncul kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi ji'un. Ujung-ujungna ji'un. Ji'un, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Mudah-mudahan panjang umur. Sieun ngomongkeun maot mah Bu, sarua bae Ustad ge sieun nya undangan lobakan ya. Ingat kapaeh bes dieun. Besok kudu ada di Rangkas malamnya ke daerah Tangerang kalau nggak salah tuh. Aprak-aprakan bae Bu ya. Doakeun sing salamat Bu ya. Akhir bulan Rajab nyebrang ke Malaysia. Lamun aya nu ngundang. Sanggup aing ka Malaysia nu ngundang nyarna nek jemput Upin Ipin. Yang perlu kita khawatirkan bukan soal kematiannya dulur.
yang perlu kita khawatirkan dapat rahmat atau dapat ajab di alam kubur, sementara orang kabeh bakal asup ka jero liang kubur. Anu asalna orang tina liang kembali ka jero liang, mina liang ila liang. Jadi pengajian orang penting ieu judulna waduh robah, peringatan Isra jadi peringatan liang. Pura punya urusan liang ya. Kemudian ditanya ku salaki hampir rumah lu dapat apa dari ustaz, jawab dengan jelas dapat liang. Jujur bu, jujur eta salaki ibu aprak-aprakan berang penting kabeh ngapela. Oh bener. Jadi ibu balik kabeh mamawa gila ini mah es ibu mau liang orang mau cau emang hampir rumah bebaskan cau karena liang tuh liang si Udin gila. Lalu konsep Rasul seperti apa? Di dunia kita berkah, masuk liang kubur husnul khotimah. Amin ya rabbal. Ayyuksira dzikrahu bil laili wan nahar. Banyak berzikir mengingat Allah siang dan malam. Konsepnya mesti banyak mengingat Allah, susah senang hidup kita tidak akan pernah terjadi tanpa izin dan kehendak Allah Subhanahu. Kalimat zikir kita tampilkan. Apa kalimat zikir? Salah satu dawuh Rasul, Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha il. Bawa semua. La ilaha illallah. La ilaha il. Anu rajin baca la ilaha illallah bakal dilengitkan 99 penyakit. Terendah penyakit itu adalah bingung. Rasa galau akan hilang ketika kita ucapkan la ilaha il. Pagawean bapak-bapak lamun aya nu maot tahlil. Oh nu tahlil mati lok mangnya. Ustad ngorakeneh panu kocok we. Illallah, illallah, kopiah maneh wajeleng. Tinggal aki-aki be. Wah. Insyaallah. Itu zikir. Emang boleh Ustaz zikir dibalap kencang-kencang begitu? Zikir bare kencang bagus, lalaunan bagus. Anu teu bagus mah tirok zikir. Eta tamaido bebisana. Teu naon dikocokan Allah, la ilaha hatana Allah. Selagi tidak mengganggu ketentraman orang lain. Teu naon ari ngaganggu mah haram mang sanajan zikir ge. Allah, tatangga teu bisa hes. Lain haram zikir nak zat zikir lain haram ngaganggu na atas wisu mujmaun ala tahrimi. Yang namanya mengganggu kompak seluruh ulama mengharamkannya walaupun itu zikir, walaupun itu baca Quran. Di perum baca Quran balener henteu pan. Quran mah mun sampai ka guaneng. Baca Quran mah wajib pakai tajwid. At-tajwidu fil Quran wajib. Ilmu tajwid ketika baca Quran wajib, tidak boleh tidak. Masya Allah, lain daripada Al-Quran jaiz, amma figurkan jaiz, lain daripada Al-Quran jaiz, boleh pakai boleh tidak, seperti sholawatan, apalagi seperti santri baca amil jurmiyah, kita pakai tajwid kita online Al-Quran iya. Santri diajar ilmu sorof, tasrifan, nun mati ketemu sod, yan suroni, yan suruna. Belum pernah santri bilang begini, yang suruh yang atau angel irangejona santri. Kenapa? Itu sebab bukan Al-Qur'an. Subhanallah. Terus dengan namanya mengganggu mah kompak seluruh ulama mengharamkannya. Sana jadi itu zikir. Ulah salah. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati Allah. Lanjut. Ulama menafsirkan tentang zikir, qiraatul Quran, hiasi hidup kita dengan bacaan Al-Qur'an. Osok ibu baca Quran? Alhamdulillah. Loba baca Quran apa loba maca nempo snack video? Quran bu ya, insya. Yang kita carikan nilai keberkahan. Walaupun gaji suami nggak seberapa, kalau berkah kan indah hidup kita. Sabar duit gaji salaki. Terjelasnya bunya eta salaki pinter mere duit ke pemajikan tidak jelas bener mang ulah sok jelas ka bika mah pemajikan mah cerdas kurang seutik ditanyakeun
Dapatlah Pak Ustadz UMR di kita 4,2, dapatlah 5 juta. Buat keluarga kecil cukup tuh 5 juta, sampai ke angsur motor segala. Masya Allah cukup 5 juta. Tapi keluarga besar kan gak cukup. Anak kuliah, anak nyantren, kemudian itu makin banyak gaya hidup, beli kuota paket pemajikan. Tuh main 100 ribu jangan ngoprekan HP baik. Iya kaki mah gak kemana-mana, orang tinggal di rumah tangganya. Tak tiba-tiba Assalamualaikum paket. WhatsApp ya 3 kali COD. Kerjaan siapa yang begitu? Nah ibu-ibu, subhanallah Ustadz, kita ini walaupun bukan tinggal di kota besar tapi semua serba beli. Hayang genjer ge meuli, hayang iwung kudu meuli bener. Baheula mah ngundur doang. Oh bab ngundur kuari mah rengsek taneuna beaku Cina. Kita waktu masih kecil masih ingat gak Bu? Guru kesenian mengajarkan Indonesia tanah air beta. Kuari mah wah Indonesia tanah air Cina. Dijual ke Cina KB Indonesia. Dulu waktu kecil Indonesia tanah air pusaka abadinan, Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja. Di sana tempat dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup. Di Indonesia kita dibesarkan, di Indonesia kita berkembang Bu, di Indonesia kita nyaman, bahkan akhir menutup mata di Indonesia pun kita meninggal. Begitu rek dikuburkan tanahnya eueuh rengsek, wakaf gak dijual. Wakaf dijual. Itu mediatornya lurahna camatna nu ngajual wakaf tabrak blok modar kabeh. Ustad nu ngadoakeun setruk ustad tek. Jangan main-main dengan tanah wakafnya. Aduh Masya Allah. Tuh kan begitu. Kamana nombokana 5 juta temahi, jangan kali 5 juta teboga gaji sekalipun. Ibu rajin baca Al-Quran, suaminya rajin sholat berjamaah. Warazaqahu min haitsu la yahtasib, dirizkian ku Gusti Allah anu datang nah teu disangka-sangka. Amin ya rabbal. Alhamdulillah Pak Ustad, boga salaki ngojek doang manual di Pasar Kemis. Ojek manual lain online. Kemarin dapat 3,5 juta. Orang motor nah digadek. Kumaha be usaha ieu. Allah karim, rajin baca Quran berkah buya, insya Rasul nggak bohong. Suratul Waqiah tamnaul faqra, utawi surah Waqiah iku bakal jaga al Waqiah al faqra ing sifat fakir. Anu rajin baca surah Waqiah moal dibere balang sakirupna ku Gusti Allah. Amin. Kata ibu bileh kiai geus lecak tak poing Waqiah. Dibulak-balik bae hirup aing kos ieu bae. Atau mentelecak dibulak-balik doang mah. Dibaca macana ulah inget ka duit. Ulah hayang beunghar macana ulah salah. Macana pengen rumah megah mobil mah ulah. Macana khusus lillahi taala. Karena Allah macana tidak ada dendam dalam diri kita. Pon aing geus hafal ieu Waqiah, duit datang bae, nu aya Habib datang nawarkeun minyak. CKB bayaran tad 200.000 boga aing keur ngarep-ngarep duit. Diuji ku Gusti Allah pannya bisa gitu ya pengalaman aing baheula. Orang salah niat urangna ulah niat hayang beunghar niatna karena Allah bae. Jangan ngatur rezeki, Allah yang ngurus rezeki kita. Insya Allah ruha itu. Oh salaki mau bisnis bilang ke istri, Neng iya say suka bilang sayang malaki Bu hayang beb gitu osok pret ya bakal salaki aja bapak sia cenah gila ieu mah. Yang mesra apa malaki Bu? Yang mesra. Ibu itu kudu mesra ka salaki. Jadikanlah suami ibu itu satu wasilah menuju indahnya pintu sorga. Jangan dijadikan suami satu wasilah menuju panasnya api neraka. Jangan dianggap musuh tuh laki. Sebab ibu mau ke sorga jauh lebih gampang dibanding bapak-bapak. Orang memang hayang ke sorga berat. Pemajikan tengaji rengsek salaki digebukan ku malaikat Zabaniyah. Pamajikan tersolat beak salah kena digantung ulah gagabah eta mah. Begitu qabil tu nikah bimari makur nakdan, saya terima nikahnya anu bin dengan masalah dibereskan kontan, itu tanggung jawab kita sebagai seorang suami. Berat mah. Pamajikan tersolat beak salah kena digebukan ku malaikat. Bikang mah urusan nurut beka salah ke sorga. Amin. Nurut doang ka salah ke sorga, mantap.
walau doliman sanajan salikeun tidak sholat pemabuk sekalipun gak ada urusan sama ibu mah nurut bae tas salaki preman ge nurut bae ka salaki sorga di akhirat mah lain-lain amal ibu amal suami ke neraka orang tidak sholat ibu ke sorga dadah dadah neng ke sorga emang enak mang kita digituin subhanallah begitu orang memang berat mang ibikang meuy pamajikan masal nurut baca nurut cek salakina teh neng aya naon ieu kanjut arateul garwan kanjut salaki sorga mongplong ngajaran kanjut salaki amin keur musim gatal begitu tiba hari kiamat malaikat bingung cek malaikat ibu mau kemana ini sorga pinggir ulah ngahalangan ini ke sorga aing mah hebat orang mana bu terep masalah orang terep nyelonong aja ke sorga bila hisabin wala ikobin tidak ada proses tidak ada siksa kata malaikat mantap nih bentar bu amal apa yang ibu kerjakan semasa hidup di alam dunia sampai ibu punya kumulan seperti ini langsung nyelonong pintu sorga 8 pintu sorga dipersilakan untuk ibu seperti itu apa ibu rajin puasa sunnah tilak kamar raja menang setengah poe doang tahajud tengerti duha juga tengerti lalu amal apa yang buat hebat rajin ngagarwan kanjut salaki sorga amin biruhai hadis riwayat Imam Al-Bazari an Anas ayah hadis nabu idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sarwah wa fidat farja wa qad sajada khalatil jannah ketika seorang istri sholat 5 waktu tidak pernah tertinggal puasa di bulan Ramadan memelihara kehormatan sebagai seorang istri dan taat kepada suami dakhalatil jannah silakan masuk surga mau pintu manapun amin ya robbal tetap sholat mah ulah tinggalin nah aing meureun garong kanjat salakut salaki bete kudu sholat karena surga nu edan ge cageureulah nurut deh kasalaki punya insya Allah karena sing bager kasalaki jagalah suami jangan kau khianati marahnya suami jadi murka ilahi dengerin tuh mun salaki hayang nyandung dengekeun wayahna kudu didukung teu meunang diembung-embung sebab nu ngorang geus ngalembung gila emang bener bang nyandung mau losok bebeja mau jadi kawin behabak tuman pemajikan liur pikiran salaki banyak bernyeduh kopi ge hatiku yang retak batinku terluka korban perasaan gila ini cek salaki ngomong naon sih hatiku yang retak emang hati saya keramik baca Al-Qur'an kita doain guru-guru kita di kampung ngajarin Al-Quran biar panjang umur berkah rizki bisa naik haji amin kan capek tuh ngajarin bocah bu emang kagak capek aya duitan eueuh baheula mau paket ikro urang keur leutik hijayah teh alip-alipan tuturutan inget keneh teh dep jabar a b jabar ba aba b jabar ba b jarabi babi ka ustad ngolokeun babi pan mindeng mah suara kena irung hese diajaran aku ustad cek ustad alif ieu jabar ae wao tanwin jabar wan aewan mana ewean tolol tuh udah aewan ewen ini aewan saya ngaji subhanallah ngomong aja amil mah bismillah 18 kali anggeus henteu bis atuh santri mah bis-bisan ge diganjar ngan ustad nu lieur ceng ulah bis beceng angkot sekali-kali alhamdulillah hamdun aljafa'lun elana hadap balaka hadap na ngabuang tanina pisan ta'lilna li sababai wujudu alpasor alhamdulillah palu ngartin teh sia henteu cek ustad saru aing ge balik itulah ustad di kampung itu wali-wali tersembunyi ibu mereka lah mengajarkan wujud kidam bako mengenalkan Allah mengenalkan Rasulullah mengenalkan Al-Quran itu kepada anak-anak kita betul penceramah ti jauh mangaruhai-ruhai doang terame ditinggalin ku ibu-ibu lah ini terame cenah topeng beureun gila ieu mbah makanya pengen saking pengen ramenya manggil artis puluhan juta datang ke tempat kita biar rame jerona mah eueuh teu bermana rame be terus urusan subhanallah bu makanya kurang doakeun ustad-ustad sing panjang umur man ana laulakum apalah artinya kita tanpa ada guru yang membimbing kita man ana man
man ana kaifama hubbukum kaifama man ana man ana man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama. Begitu lagu mah ada artinya. Melagu pan hareudang atau teu adem-adem. Hareudang deh hareudang selalu tarik sis. Ampuranya subhanallah, baca Quran dulur. Guru mah guru di jatiah guru, jangankan guru ngaji, guru sekolah dasar jatiah guru kita hormatin. Apa salahnya kita jadi ustazah, jadi ustad, jadi kepala desa, jadi lurah, jadi camat, jadi anggota dewan, cium tangan sama guru SD kita. Apa salahnya cium tangan? Betul betul. Jangankan guru sekolah, guru ngaji, guru kelid mang, guru silat urang, baheula mah di lemu urang marah rencak kabeh. Tas ngaji diajar tren kabeh ka hareup, arulin kabeh. Diajar silat baheula mah, masya Allah, guru ieu ngajarkan dulu alalakur truk para saya. Guru silat tetap jatiah guru wajib kita hormatin. Cek guruna ceng, geus kala digerak ka Jakarta ka ditu. Gerak usaha merantau ke negeri orang, di Jakarta buyak digebugan ku batu. Eta kawalat ti guruna eta. Ulah macam-macam jeung guru mah Allah karim, subhanallah, subhanallah. Terus Al-Quran, apalagi guru ngaji berkah. Makanya anak kita bu ngaji, bu anak kita biar pendidikan setinggi apapun ari kamodalan mah teu naon, teu ngaji mah atuh ngaco geus teu ngaco. Ulah bararodo anak orang biar jadi sarjana S1, S2, master pendidikan SD sampai titel dokter sekalipun teu naon mang kamodalan mah, tapi sertai dengan ilmu agama supaya dia sholat, bisa baca Quran, bisa ngadoakan ke kedua orang tua. Andai anak tilok ngadoakan ke kalau balangsak hirup lagi tanpa ada basic agama, moal bisa ucapkan Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Tuh dengerin, hei. Solusi terbesar pondok pesantren, titik segede helm. Pondok, anak kita pondok, nyantren anakku supaya bisa ibadah, bisa baca Al-Qur'an. Andai anak kita jadi lurah seperti Haji Mus Mulyadi, itu keren, bisa baca Quran. Ketika ada di majelis talim kumpulan, lurah jadi imam, kan ruhai. Imam mengorakeneh nyelurah jadi imam ngorakeneh. Qiraatna bagus untuk narapi. Gitu imam maulah aki-aki lambat. Imam aki-aki itu irah anggeusna. Dak ngora jadi imam. Salah dikit kita maklum tuh bocah, jangan bentak-bentak dulu. Budak ngora salah jadi imam, salah setik mah padahal teu batal karena salat. Dibentak sama orang tua, ngapain lu jadi bener kagak atau mabur moal ka masjid deui. Anak muda itu ibarat bambu muda. Kalau boleh ibaratkan ibarat bambu muda, ibarat iwung. Iwung mau bisa sukses ka luhur sosoranganan tanpa didampingi ku awi anu kolot sebagai penyanggahnya, betul. Kenangin aja rebah. Rengsek, komo akan ke bawah rengsek kabeh. Jere wong Jawa mah anak muda iku ngaranna wong nom, wong anak iku ibarat pring nom iku ora bisa sukses ning dhuwur tanpa didampingi pring sing tua. Konon ngartin teu? Sebodo amat. Bahasa Jawa mah leutik, Bu. Masyaallah Ustaz mah kudu ngarti bae ti leutik diajaran bahasa Jawa. Cisoka bahasa Jawa, pan di pondok orang bahasa Jawa. Jeung urang Jawa ge palinter ngariung orang Jawa malamun eueuh ustadan jadi bae urang jelema Sunda ngariung eueuh ustad eueuh kiai ditunda nangguan ustad heula. Orang Jawa mah hajar terus. Ngariung geus kumpul, kueh geus kumpul, ustadna eueuh. Jere jamaah primen iki. Mata peurih kana semen. Primen iki wong ustad laka je, sampai sekarang ngedoa. Datang lurah Haji Mus. Jadi lurah tenang dulur, urusan kadoma kula sing ngatur. Emang palurah bisa tak gampang jadi lurah. Sing penting syaratnya lamun kula sing ngedoa iku kueh kabeh kumpulaken ning arep. Oh sorry bae teu karti los.
cek lurah lamun aing nu ngadoa syaratna kueh kumpulkeun di hareup kabeh dikumpulkeun kueh kabeh aya pelurah mulai begitu rek mulai pan lurah teu bisa ngadoa berhubung cerdas eta kueh disebutan hiji-hiji ku lurah pertama ranginang kata lurah bismillahirrahmanirrahim ranginang anak wajikana wadodol anak wagagetas anak wabiji kata pangana wa kopi anak wa gula gedang anak loba kene tak kueh dihijikeun bae ku lurah wa sagala-gala anak al-fatihah waladolin wes pragat beres sangariung sah orang bisa maca fatihah doang jawara nangtung jawara turup cek jawara cocok rah isukan gua mending lurah ditereh ka anggeus dakeun lurah panjang umur amin subhanallah subhanallah anak muda tampil tuh, aturan dibaca Allahumma hdina aja berjamaah dibaca Allahumma hdini pan teu batal tah salat mang teu naon dibaca Allahumma hdini ge ala sabil samai Allahumma hdina ala sabil qiyasi ida taro samai wal qiyasi pas samai muqaddamun teu naon dibaca Allahumma hdini ku sahabat dirobah jadi Allahumma hdina pan ruhai tah subhanallah imam budak ngora kuntuna rapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين kan makmum aminnya enak di belakang amin itu kan gimana kata dolin tiba lagi amin mah kumaha cek dolin amun dolina kencang amin kencang doang salat tarawih mang pan ngocok teh wala dolin lagi da salat tarawih imamna lambat mati lok laku tarawih imam lambat dah tuh malah aku kocok di imam tarawih mah kocok mang teu naon ngun naonan tuh kira-kira mang urang tumahnina eta bi qadri subhanallah keur subhanallah bage sah begitu ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi henteu maca kitu ngan kieu subhanallah Allahu akbar sah tapi kira-kira gitu imam beres makmum mau jungkal di handap dia udah tukang banyak kita semurat nyeri cangkeng rematik dikocok usah nyungsep tak ngararaji kayaknya dulur subhanallah subhanallah tuh baca Quran rapi mantep coba lamun imam lambat pan makmum nu aredan imam lambat kosal pan Masya Allah imam can ruku canon makmum miheulan be Allahu akbar sami Allah Allahu akbar cek imam brengsek ieu budak melan aing bae begitu katempo ku imam ternyata di belakang anu Allah-Allahan bari diuk betolol nih gila ya saya ingat kerletik urang mangnya imam aki-aki bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin eta aki-aki sok aya bae kudu pan maksa jadi imam bae wadah aing mah moal salat mun teu jadi imam waduh regenerasi bah tampilkan anak muda tapi anak muda jangan mentang-mentang qiraat bagus untuk rapi ake-ake minggir ulah gitu-gitu tenceng kita mesti orang ngormatin untuk orang tua kenapa? Sebab orang tua yang punya sejarah di kampung kita siapa yang bikin masjid bikin musola tempat ibadah itu orang tua kita dulu ayo ake-ake yang jadi imam lanjutkan bah tuman bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah cek budak ngorata geda dolin bah ngelamat dolin mah gede dolin ayo ngadolin siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi wala wal magibrik pan atau makmum bingung kabeh alhamdulillah ditereupannya kiaina kumpul jawarana kumpul donaturna kumpul alhamdulillah anak mudana kumpul alhamdulillah tahun depan lebih ramai lagi insya Allah terus Masya Allah makanya berjamaah itu penting dulur Imam Nawawi menjalankan fardu kifayah ilamun berjamaah fardu kifayah subhanallah ya yang lain tidak pada berjamaah ustad doang aya abah demang jeung santrina santri jalan tar itu parkir sangarana si Doni si Doni si Mijon Mijon eta minantu Joni
Subhanallah, Allahu Akbar. Duaan doang hadakul berjamaah imam memamum. Tak Abah Demang jeung santrina si Joni tapi bisa ngiparatan dosa salemur sakomplek masjid di paratan ku Abah Demang doang. Dur dohor nu berjamaah hiji jajan doraka kabeh sakomplek masjid. 45 40 kabeh doraka lamun nu berjamaah. Hukum Imam Syekh Imam Nawawi na. Lain Syekh Nawawi, Imam Nawawi anu hukuman sunnatun muakkadah. Sunnah yang mendekat kewajiban, mendekat karena wajib. Sampaikan khasiatna berjamaah bete tanggung-tanggung. Tiba hari kiamat nyebrang siratal mustaqim. Hadis targhibna ya murul sirat kal barqil khatib. Laksana seperti kilat yang menjabar copret mantap. Eta menyebrang siratal mustaqim bagaimana amal kita sekarang? Anu ngesot beser. Samot glantungan. Bakal dibakar neraka jahanam. Tedek coplok. Selamat. Mantap. Ada orang ibaratkan naik kendaraan, naik binatang, ada naik masjid. Naik masjid, ingat salah satu hadis riwayat Imam Ibnu Majah, man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid lillah karena Allah, tidak ada unsur apapun, maka akan Allah bangunkan sebuah istana nanti dalam surga. Ruhai. Ieu laksana seperti kilat cepret, mantap. Cek malaikat, "Mang, orang mana?" "Terep." Woi, gagah ngajawab lagi. "Mang, hebat amat Mamang. Amal apa yang Mamang kerjakan semasa hidup di alam dunia sampai Mamang punya kemuliaan seperti cek atau orang terap baheula sebelum waktu dohor geus nongkrong di masjid. Sebelum waktu maghrib geus nongkrong di masjid. Ngapain lu? Ngecas HP." Ya nunggu berjamaah, alhamdulillah. Ruhai, subhanallah, subhanallah, tuh berkah. Baca Quran rapi, salatna rapi, alhamdulillah. Di dunjana orang berkah nu rajin baca Quran, belum lagi di akhirat mautna husnul khotimah, walaupun bukan malam Jumat, bukan pula hari Jumat, tapi rajin baca Quran husnul khotimah. Amin ya rabbal. Hari malam Jumat, pada Jumat ditaksis ke Rasulullah, man mata yaumal jum'ati au lailataha umina min ajabil qabri wa fitnah. Barang siapa yang meninggal malam atau hari Jumat, maka selamat dari fitnah kubur adabu. Iya malam Minggu mautna tetap husnul khotimah, rajin baca Al-Qur'an, insya Allah karim. Suratul Mulki tamna'u adabal qabri. Lihat jam dulu, 11:30 Mang. 1 jam telah berlalu ini. Gak berasa kalau dikocok begini, gak berasa. Nggak gibrik be awak ya. Terus overtime ya Bu ya. Lembur. Amplop nambah. Kiai brengsek Kiai matre gila ing Mbah. Oke Bu. Suratul Mulki tamna'u adabal qabri. Jare Rasulullah makonanku. Utawi surah Mulki iku bakal nyegah al mulki adabal qabri ing siksa kubur. Ternyata anu rajin maca surah Tabarok moal kapanggih siksa kubur. Amin. Hafal Bu Tabarok, hafal? Insya Allah, subhanallah. Anak kurang bisa baca Quran, ruhai. Abahna ngap-ngapan ambekan Senin Kemis. Poe Senin ngareng HP Selasa eueuh. Aya poe Kemis. Bang. Ambil wudu. Anakna masih make jas alma mater keneh tas kuliah tapi bisa baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim subhanallah. Salaki balik gawe ngap-ngapan. Balik gawe bengek salakina. Ibu gimana laki udah bengek begitu? Cekek habak tuh. Lah ibu bisa baca Quran mah ruha ibu. Ambil wudu, buka surah Tabarok Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu wa huwal azizul.
Subhanallah, terlihat oleh malaikat moloka dicabut nyawana atas izin Allah, terkecuali diperlihatkan maghfirah Allah subhanahu. Kenapa? Sebab kematian orang yang kita cintai diiringi dengan kalimat thayyibah, dibacain Al-Qur'an sang anak tercinta, sang istri tercinta. Insya coba anak lamun teu bisa baca Quran mang rugi mang. Masya Allah, bah ulah kapae ulah kapae motor sana nyetoran hirup ngontrak kalau jauh kami tuh jauh duit tepeti boga anak geringan mah salah gebengek anggeus tah hirup bogok asal laki embung ditinggalin ku salaki orang cinta banget sayang banget malaki tapi salaki bengek ari bogoh mah hayu be bengek ge baca Quran mah teu bisa embung ditinggalin ku salaki sedih akhirnya apa yang dia ingat lagu dangdut dia ingat bari dipijatin jangan tinggalkan ku mohon Masya Allah malaikat modar salaki sagoy dicabut nyawana atas dijil apa yang terjadi jangankan magfirah sebaliknya adab Allah yang diperlihatkan. Kenapa? Sebab kematian orang yang kita cintai tidak diiringi dengan kalimah thayyibah. Nauzubillah min. Maka ngararaji dulur ngararaji supaya ibadah orang sah. Orang teu ngaji mah salat ge ngaco sujud qobal ieu budak sujud qobal amat pring kumis kecepet. Aduh. Kolot baheula mau ngomong na ceng ngaji ceng lamun ceng ngaji ke bisa ngadoa menang berkat. Eta omong kolot teu jauh tina eusi peujit. Tapi bener bari ngitung sesuatu ge dihitung bari ngitung sesuatu dilagukeun teh aku kolot bakal hiji jeung hiji jumlahna jadi 2 mun daek ngaji bakal bisa ngadoa 2 jeung 2 jumlahkeun jadi 4 bisa ngadoa bakal menang barakat 4 jeung 4 jumlahna jadi 8 menang barakat moal hese barang hakan tuh pan 8 jumlahkeun 16 loba barang hakan bakal awet kana beas 16 jumlahkeun 32 mun loba beas bisa mere mitoha alhamdulillah. Komo boga minantu ustad mah awet kana beas ngeriung beung wal peuting teu meunang aya nu rame eureun bete da undang los sorry bercanda eta ustad aya nu kitunya. Teu meunang anu rame eureun bae. Pugu ambulan dak nguburkeun kapak bae. Nyolatkeun nya tolol cek isi. Aduh subhanallah. Lanjut, Bo. Heuy. Yang enak pakai backing vokal, pakai heuy gitu ya. Pakai heuy. Siap, Bu. Ji jeung hiji jumlahna jadi 2. Kurang rame. Yang belakang heuy. Ji jeung hiji jumlahkeun jadi 2. Mun daek ngaji bakal bisa ngadoa 2 jeung 2 jumlahkeun jadi 4 bisa ngadoa bakal menang barakat caca marica mosok aduh aing neuk eureun tadi nama aing terus Bo cek aki-aki teh ustad aing mah teu bisa maca Quran teh jelas tapi hang salamat tina liang kubur. Hari kana duit bah, kana duit mah cekas sahagenya. Dibawakeun duit 50.000 ku icuna. Bah, ini berapa duit, Bah? 50.000. Terus kibrik ngomongnya 50.000. Ih, Abah cerdas. Iya dong. Disatuin 50.000 mah 100 ribuan. Ini berapa, Bah? 150. Ih, Babah cerdas. Iya dong. Datang incuna mau Quran. Bah, tolong dibaca ayat ini, Bah. Waduh, teu jelas. Giliran Al-Quran mah teu jelas tapi hayang salamat tina liang kubur kumaha cara Ustad baca surah Ikhlas nu loba kulhu nu loba mah kulhu eta ulah macam-macam tak kulhu mantap tak kulhu dia kabeh ge hafal kulhu mah gua mau turang tahlil mah kulhu bae urang qul huwallahu ahad Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Geus kolot mah urang usaha ngalawan budak ngora moal kuat mang. Moal kuat bukan masanya lagi kita ngumpulin harta yang ada udah kita kurang-kurangin geus segera bikeunan ke anak.
geureuh hibah-hibahkeun ka anak urang aya keneh wakofkeun ka masjid bade salib pondok pesantren sesakeun jeung urang maot ulah dibikeun kabeh jeung urang susah mah nu nyolatkeun kitu semangat anu beunghar mah pan ribuan ya nu nyolatkeun Allah maghfir lahu ge loba Mang Haji anu susah mah geus teu semangat Pak barang kanu beunghar mah kiai ge hadratna gagah ila hadrati Allah kenapa muncit kebo gerang kanu susah mah ila hadrati kenapa kotok letik bohong dah bercanda bu gila aing mah subhanallah baca kulhu barang siapa yang rajin baca surah Ikhlas ketika meninggal lam yuftan fi qabrihi moal kapanggih fitnah kubur wa umina min daqtatil qabri jeung bakal disalametkeun tina gencetan alam kubur bagi manusia nu rajin baca kulhu dalam dunia amin ya rabbal bahkan hidup sosial kita di masyarakat anu rajin baca surah Ikhlas moal dibere balangsak bakal diberi rezeki jeung mayar hutang sanajan hutang sa gunung mantap loba asiat kulhu mah salah satu dina risalah tausiatur riji barang siapa yang rajin baca surah Ikhlas bakal diberi bayar rezeki jeung mayar hutang sanajan hutang sa gunung mantap da kula sok lalawora kadang-kadang baheula mah pake babasaan santri nganjang parawan cek indung teh anak aing mah moal dibikeun ka santri neuk di paraban naon paraban kulhu emang pernah kitu ustad kiai maraban anak pamajikan ngagorengan yasin kawalat itu ulah kitunya ternyata kulhu lamun kurang didawamkeun mang diberi rezeki jang bayar hutang sanajan hutang rasa gunung sok dibaca kurang mah ketika orang salat Jumat ya beres salat Jumat waroda annaman qura'al fatihata wal ikhlas wal muawwidzatain sab'an akiba salami minal Jumat qabla ayusdarijah ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ta'akhkhara wa utiya min ajri bi dari man amana billah sok dibaca kurang barang siapa yang baca Fatihah 7 kulhu 7 palak binas 7 setelah salam dari sholat Jumat qabla ayusdar sebelum merobakan kedua kaki posisi tahiyat akhir ulah dirobah terlentang kan dari kaki kita tahiyat akhir ulah diamprakeun kieu sujud teh toker cekerna sujud sujud diamprakeun kieu nu kumaha sahna tah coba heuy tangan gini tangan kan taplak set jidat ulah anu ngahalangan iya pat sujud sarua tarang yang kopiah dikieukeun bat atuh teh sujud pon aing aduh baheula mah bu ijablay enggak begini ada kasepan baheula mah rambut panjang enggak mucit begini rambut panjang hitam kuari mah sekolah teh bukakeun geus kabeh aing teu pede aing tutup teu pede aing inget bae baheula panggil ku Abah Demang ka tahun sabaraha meureun nya taman can disebut kijablay aing masih soleh keneh baca Fatihah 7 kulhu 7 palak binas 7 ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi dihampura dosa dari pertama dia berdosa sampai terakhir rengsek dosa dihapus ku Gusti Allah mantap wa utiya minal ajri biadari man amana billahi wa rasul diberi ganjaran sejumlah manusia anu iman ka Allah jeung ka Rasulna bakal dibikeun ka jalma nu maca Fatihah 7 kulhu 7 palak binas 7 setelah salam dari salat Jumat ruhai mah beres orang sila seperti biasa cangkelpan ustad aing teu kuat asam urat miring eta mun asam urat bang tahiyat dek gitu atulah dipaksakeun mang jan teu wajib tah mah subhanallah tuh ieu mutiara hari Jumat ulah sampai ditinggalin ruhai ngadohoran atuh saya aya bae da sah ieu Jumat mah teu ngadohoran ge sah Jumat aing langsung mabur bae sah Jumat mah teu ngadohoran ge tah mutiara hari Jumat subhanallah beres dihadap ngadoa imam Allahumma ya Ghani ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Rahimu ya Wadud agnini boleh agnina mangga ulah sok ribut agnini jeung agnina gila aing ustad tuh agnini jeung sorangan bae adina atuh mah jeung kabehan weh kabeh ge bener nu teu bener nu sok Jumat tah agnini bihalalikan harami gaubi tuantikan masih upadikaman siwak 4 kali dibaca kutal barang siapa yang baca doa itu lam tamdi Jumatane hatta yastagna moal sampai kalewat Jumat hareup sehingga diberi sugih diberi cukup hirar kubus mutlak mantap ternyata Islam itu Allah pibelangsakeun dalam Islam bang Allah Rasul tidak mengajarkan belangsak carilah harta sebanyak mungkin seakan mau hidup 1000 tahun lagi ibadah nu bener seakan-akan besok kamu akan meninggal kan begitu ajar Rasulullah kan begitu subhanallah
Allahumma ya ghani ya hamidu. Ti Jumat ka Jumat moal balangsa, usaha mau betul usaha, ruhaiban. Bahkan lamun dibaca orang 70 kali poe Jumat, 70 kali malam Jumat, diberi rezeki anu datang nah teu disangka-sangka. Amin ya rabbal. Pantas kiai jeung anu ngamal-ngamal ilmu kiai teu katempo usahana tapi baleunghar nyaman kehidupan. Kenapa? Loba amal-amal fadilah di ilmu kiai itu. Ruhai. Di mana ya coba kiai nu susah? Allah. Bikin susah komo di Cilongok manggus. Sopo. Nyabok ka Cilongok pun naon be aya mantap. Ka goreng-goreng eta beta. Aya we anu diukuri urang eueuh di Cilongok mah aya. Coba menang yer daratang sorangan. Betul betul. Rohai Allah Karim subhanallah. Urang sorangan nu nyeun balangsa hirup urang mang. Boro-boro wiridan mata salat Jumat pukul salat kita tilopan. Boro-boro salat Jumat salat 5 waktu geus kapanggihna bae. Gila hidup susah mah belangsak lir kana hulu. Nempok usah dang nyabokan we tolol pan. Sosoheureun dia kiai kita salat ngaji kan hole lir kana hulu aing. Baheula aing pernah salat pernah ngaji jah hidup aing kos kieu bae. Geus kiai nak salat nak deudeuh kumaha cek aing bawa ka aing rugi dia jang sia cenah. Surga neraka kumaha engke tah urusana kiai. Geus kana surga ka neraka kumaha engke tah mah geus sia pusing menempo aing. Babagi geus urang surga jang sia kieu neraka jang aing. Kos kumaha si neraka di kojayan kowe. Waduh gagabah bae. Ceknya kolam renang berhenti kojaya. Ulah mang, ulah sedasat apapun kita pernah berbuat salah, wain zina wain saroko, walaupun pernah berzina, walaupun dia pernah merampok, tetap berharap dengan rahmat Allah sebelum kematian diberi tobat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kan setelah doa itu kan dibaca doa terakhir doa itiraf pengakuan hamba Allah anu loba dosa tapi embung asup ke neraka dibaca ke orang dilagukeun teh disairkeun. Ilahi lastulil firdausi wala aqwa 'alan naril fahabli taubata waghfir fa innaka ghafiru dzambil azimi ilahi las si ahla wala aqwa 'alan naril fahabli banta waghfir fa innaka ghafiru dzambil. Dibaca 5 kali puteran mang. Tuh barang siapa yang baca doa itu kata Imam Sa'roni tawafa wal islam migori sakin yakin mau bakal mau Islam iman jeung Islam migori sakin 3 dari keraguan sama sekali. Mantap. Pantas kata Rasulullah seluruh umatku bakal masuk ke surga. Kenapa? Mautna mawa iman is kan ruhai tah. Oh, itu doa tapi disairkeun teu naon alas sablit li ajri tapanun. Li ajri tamun ngarah berfan-fan bervariasi. Islam itu penuh dengan kesenian. Berseni dalam Islam boleh. Selagi tidak bertentangan dengan nas Al-Qur'an hadis. Malam yarid nasun selagi tidak bertentangan dengan nas Al-Qur'an hadis berseni dalam Islam boleh. Contohnya jadi muadzin pakai seni. Supaya ngeunah kadang-kadang mantepan. Wah mantap Allahu Akbar mana tuh terep mantap ibadah terep Allahu Akbar seni kan ya seni aki-aki mah cek nu lewat woi sapisahan nu leupas subhanallah ta ilahi lastul firdaus Allah Gusti kaula teh lain ahli surga firdaus kuloba dosa Gusti wala aqwalan walaupun begitu wala aqwal narjam teu sanggup asupkeun ke neraka jahanam Gusti teu sanggup panasnya api neraka 70 kali lipat dibanding pada api dunia teu sanggup Gusti pahabli taubatan beri aku tobat sebelum kematian karena engkau Allah zat yang maha pengampun amin ya Allah ya rabbal. Cuma ku ibu-ibu mah lagunya kan bukan begitu di majlis taklim ya itu lagu ngocok pan hagara ngopi balik ilahi lastulil ngocok ibu mah santai ilahi lastulil si ahla wala aqwa alan jahimi fab bentawafir dunubi fa innaka ghafiru
azimi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita simpulkan melalui Isra Mi'raj, mudah-mudahan apa yang kita korbankan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangunkan sholat berjamaah biar hidup kita berkah, rezeki kita berkah, melintasi siratal mustaqim laksana seperti kilat.